কি হলো? দাদা কিবাটা খাতে দে না। যা যা যা, নাই খেয়ে যা। के रहे भिखारी আছে रे আমার বাড়ি খেদাই দিবি। तो इतना हिम्मत क्या लेखे दली बके घुराई हका जा। ও ভিখারি দাদা, টাকা আছে তোকে? की हइलो ভিক মাংতে আসে রে দাদা আগে খেদাই দিল। ई क्या लगे तोखे खेदाबार मानो ई घर के मालकिन मुई लागी तोखे मुई खेदाबो खियासे